ওরকম করেই তো ভিডিও করে। আমরা ভিডিও করতে চলে এলাম। প্রচুর সিংহ আছে। বাঘ থাকে না এই জায়গাতে, সবাই শুধু বেড়া আছে। আমি জানিনি, ছবিকে জিজ্ঞাসা করি। তিনটে আছে, তিনটে চারটে আছে। ब्लैक वाला है ना, नीलगाय मेल है। এদিকে আছে नीलगाय व्हाइट वाला नीलगाय। ওইটা বাচ্চা বাচ্চা এই দেখো বাচ্চা এই দেখো কি সারস না কি সুকুন 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 ভালো ছবি ওটা। নীলগায় পাতা খাচ্ছে এখানে, আর ওখানে একটা হরিণও আছে। হ্যাঁ, ওখানে হরিণ দেখতে পাচ্ছি, ওইদিকে তো। জঙ্গলের রাস্তা, জিপসির রাস্তা। আই তো শুয়ে আছি, আই তো এই তো আই 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 হ্যাঁ আই তো তুমি শুয়ে আছো বাবা এই জিপসি গুলো সব না, এগুলো মানে আই তো শুয়ে আছি। আই যা কোথায়? চলে আয় বাবা, চলে আয়। ওই তো শুয়ে আছে। बारह दिखे वो देखो वहाँ पे वो शेर वहाँ पे बैठा है। वहाँ बैठा शेर। ये देखो इधर दो बेटा, ये नीचे वो उधर देखो, ये दोनों शैडो का बीच में। वो देखो दो बेटे, ये दो शेर बेटे। शेर बेटे। বুঝতে বলো তো, আই তো দেখতে পেয়েছি কিন্তু ছবিটা তুলবো কি করে সেটা দেখো। दादू इधर आओ। ये जो झाड़ है ना, ये सुबह इसके नीचे देखो वहाँ पे, वो देखो वहाँ पे। देखा? ये जो झाड़ है ना, पूरा इसके नीचे देखो। है वो थोड़ा सामने जाएंगे तो दिख जाएगी। हाँ, आगे चलेगा। ये वाला झाड़ है ना, ये मोर जैसा, इसके नीचे देखो, जस्ट नीचे वो बैठा हुआ है वहाँ पे। इस टहनी के जिस पास इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर देखो, यो तो देखो, वहाँ पे आते देखो, ये तो बेटा वो अच्छा, वो पास में देखो। हाँ वो तो बहुत ठीक है। हाँ, कोई दूर है, वही। दो बच्चे तीन तीन দেখিস বাবা, তিনটে শুয়ে আছে। शिकार के लिए ऐसे धीरे धीरे जाते काम এখানে দেখো, এখানে সিংহ আছে। একটু দূরে গিয়ে দেখো, এই সিংহটা উঠে পড়েছিল, এখন আবার ঘুমাচ্ছে মনে হচ্ছে, এই জন্য। ওই দেখো সিংহ, ওই দেখো সিংহ, ওই 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 দেখো।
ওই তো হ্যাঁ হ্যাঁ উঠছে আমি তো ভিডিও করছি দেখো ওইদিকে সিংহি আছে আর হ্যাঁ আমি আবার বসে পড়লাম আবার ভিডিও করা হবে টাটা বাই বাই তাও আমি দেখাবো ওই সিংহিটা চলে যাচ্ছিল দেখতে পাচ্ছ ওই তো দেখা যাচ্ছে না দেখা যায়নি আর এখানে সব জাম আছে প্রচুর